Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatak! RMN. Ahoy! Kidney care time! Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho. Okay, so nga nagka-kidney stone mo ka og UTI. Sa sige na ako kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food. So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati? Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi. Mapalit ang Kidney Care sa Mercury ug sa inyong suki nga botika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mag-uban kitang tanan, kauban si bato. Yes, sir! Naligdan tagdupan, ampingan tang tanan. Yes, sir! Nahanglan nato siya, maayo nga tawo. Yes, sir! Walay makadaog-daog kung ania si bato. Yes, sir! Sa Senado, dupan tang bato, palangga tang bato, naligdan tang bato. 22 sa balota, itaganyo sa bato. This advertisement is paid for and by Ronald M. De La Rosa, Block 27, Lot 6, Monterey Subdivision, Barangay Magtuod, Davao City. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatak! RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak! RMN.